শুনে যেন বিয়াদবি না হয়ে যায় এ খেয়াল রাখবেন। বলেন ইনশাআল্লাহ। আসেন আমরা আকা মাওলা রাসূলুল্লাহকে একটু সালামের তৌফা পৌঁছে দিই। নবী সালাম रहमतों के ताज वाले, दो जहां की राज वाले, अर्श के मेराज वाले, आंसुओं की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम सलावतुल्लाह अलैका। दिल की रास भी तुम ही हो, हमसानास भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो, दिल के पास भी तुम ही हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम, सलावतुल्लाह अलैका। जानकर काफी सहारा ले लिया है कल तुम्हारा, खल्क के वारिस गुजारा, लो सलाम अब तो हमारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम, सलावतुल्लाह अलैका। সকল আস্তে আস্তে জায়গায় বসে যান, সব বসে যান। বালাগালুল্লাহ কামালি যাই হোক, আমার মামাজান এসেছেন আপনাদের সম্মুখে ওয়াজ নসিহত করবেন। আপনারা সকলেই খুব মহব্বতের সঙ্গে ভালোবাসার সঙ্গে ওয়াজ নসিহত শোনেন। আল্লাহ কবুল করেন সকল, আল্লাহু আমিন। আমি একটা ছোট্ট করে নাত পড়ব। कसम खुदा दी मेरा ईमान है कि हर जमाना हुजूर दा, कसम खुदा दी मेरा ईमान है कि हर जमाना हुजूर दा, कसम खुदा दी मेरा ईमान है कि हर जमाना हुजूर दा, मैं जिन्नू तक ना मैनू ते लग दे कि ए दीवाना हुजूर दा है, मैं जिन्नू तक ना मैनू ते लग दे कि दीवाना हुजूर दा है। এই পর্যন্ত সংক্ষেপ করে দিলাম। আল্লাহ কবুল করেন। আমার মামাদের সকল তাকবীর দেন। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, খানদানে রাসূল, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর।